तते कौन जाना पड़नी मु सफा करछि बोली हां तू तू करी कौन पकाउछु मो जगह मु चपटा पकाउछि तू तू करी पकाउछु मो जगह कौन तो जगह कौन देखुछु तो ए जगह परिष्कार करछि तू 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 गिरी पकई देला जा छाड़ पकईबु तो परिष्कारी आनीटा नाही हां तो भले मु अपरिष्कारी हाइछि अरे देखो हे लोकड़ा जरा को सुनुनी कौन देखो अरे को मु सफा करी गलेनी ये भी मुझे मौला करी गलेनी सुनो नांडू नांडू कौन नांडू मो सांगोडा पडा घर आगे घर करछले किछ कहबन मु तो मु देख मोर हला मोर होउची एउठू सेटा हला तमर एपुटू तो आमर आमे हमर अलिया करू तमर कोन मोर तमर कोन म मौलाडा हिची सफा हबनी भाई ए मु देखो पत्नी देखो पार्टी करनी नांडू देखो एमती गंडगोल करनी এইটা হচ্ছে তম্ভ জায়গা এইটা হচ্ছে আম্ভ জায়গা পূজা করছি তো তেমন টিকে শুদ্ধ সাহিত্যে কହୁছি তারপরে পুଣି খারাপ ভাষা কইপারে हां সেটা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করিপার কিন্তু ମୋ କଥା ଶୁଣ ତେଣୁ ଏଇଟା ତମ୍ଭ ଜାଗା ଆମ୍ଭ ଜାଗା ନୁହଁ तो स्त्री की बुझा एते तंभ आंभ एते मते संस्कृत पड़ा तो स्त्री की बुझा कौन मते से कौन बुझेगा कौन बुझेबी माने खंकार हां मु पकेइबी एई किमितिया लोकड़ा एई पकेइली ନାଣ୍ଡୁ वाह चुप रख बे बेसी कथरा करती कथा टिके हां तमे चुप रहो कोन हम कथरा करती ସେ ମୋ ପତ୍ନୀ हां तो पत्नी हा कोन करिउ मोर कहू ନା ମତେ बजेबी ମତେ ଫାଇନାଲି ଏସବୁ ଖୋଲି ଖାଲି ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ अरे हे सुनो ए बैटर में सफा करछि से छेप खकार अलिया सब बड़ी पकोछि ने सफा करके हलिया से पके उठी करे हलिया कालिया ओडा पिला तू गार अच्छा ताकर तो रास्ता रहला से पडू मोर ए पडू मोर अलिया कले जागल ताकर कोन अबे तू तो जगह अलिया बे ए बाड़ी जान आउ ଅଛି हां देखिबो ना देखिबो पसंद हो देखिबो ना ନାଣ୍ଡୁ नांडू ତମେ କୋଦାଳ ଆଣିଲ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇକି काम ଭିତରୁ ଯା ଓଇ ପତ୍ନୀ ତମ ଭିତରୁ ଯା ପତ୍ନୀ ତମ ଭିତରୁ ଯା ଏଇଠି ଫାଇନାଲ ସିଏ ମରିବ ନା ମୁଁ କରିବେ पर माइसिया କଣ ମାଇଚିଆ आइदिला पडो घरे पिला दिया ମତେ ମାଇଚିଆ କହିଲା हां बेसी देख आ तू छाड़ बे काई बाटा करछु हां बाटा करछु माने अति मार तू जा हानी देबी तते मुरा भी देखौ छे ଗୋଟେ କାମ କର ଛୋଟ ଶାବୁଳ ଥିବ ଖୋଜି ଜାଣ एठी झाड़ाबो के करियो म देखि ब ଦେଖେ तो छुआ को एठी आनिकी बसौछु देखे झाड़ा बसौछु मु देखे स्वच्छ भारत अभियान माने की घरे मोर पाइखाना करछि देख टी भलसे आखि पुरा की देख छी 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 हानी देबे पळा बे पळा चिकन हाला वाला हानी पळा गले हमरा के जिबा मोर कोन कहू बोल आज छेउछि र तते पता पड़ मु ओळौଥିଲି सकाळू घर झाड़ू करा हुइले नै से कुत्ती काला जानि थु थु अरे कोन मु तो सफा कर जानि थु थु कोन हैं तते बाट बाट जाना पनी को जगह आज्ञा हम विचार कर मो ता रास्ता हला एति की आउ छाडू को नाही ये माइकिना तार मो घर आगे झाड़ू करत काई मो माइकिना बोपाडी गला बोली तू मो घर झाड़ू करिवु कौन कहलु तो स्त्री मो स्त्री अबे जेतले तो स्त्री घर नथला बापार को रागी जाइथिला सेतल दासी मो स्त्री रोसे करि दउतला गेफी दउतलो सेतल तो कहतलु के मत भाई के तो स्त्री के मो हे समिति आ बजा भी सुना
ନାଇଁ ତମେ ଏତେ ମାମୁଲି ଦେଖ ନା ତୁ ମଣିଷକୁ ଭଲ କହିଲେ ଖରାପ ଭଲ କହିଲେ ଖରାପ ମାମଲି ତ ଦେଖଉଛି ତିନି ଚାପୁଟା ଦେବି ଧରିକି ତୋ ମାଇପକୁ ସମାଳେ ଘର ଭିତରେ ରହିବ ପଦାକୁ ଆସିବନି ମାନେ ମୋ ମାଇପ ପଦକ ଆସିବ ତମ କୁନ୍ଦୁରି ମୁଇଁ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ତମେ ମୋ ମାଇପ କୁନ୍ଦୁରି ମୁଇଁ କୁନ୍ଦୁରି ମୁଇଁ ଆବେ ତା ମୁହଁଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଝାଡୁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଠା କାଢିଆ ଭଳିଆ କହିଥିଲେ ସଭା ପାଇଥାନ୍ତା କୁନ୍ଦୁରି ମୁଇଁ କଣ କି ଭଳିଆ ଘଇଟାକୁ କି ଭଳିଆ ମାଇପ ଦେଖ ଖାଲି ହାଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଝାଡା ଫେରିବି କି ତମେ କହିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଝଗଡା କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରି କଲା ବାଲା ଲୋକଟା ଭାରି ସଫା ସୁତରା ଲୋକଟା ଆଉ ମୋ ଘରଟା ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଘର ଯୋଉଠି ଶୋଇବ ସେଇଠି ଚୁଲି ଏଇ ସେଠି ବାଲ୍ଟି ଧୁଆ ହେଇଛି ଶୋଷ କଲା ବାଲ୍ଟିଟା ଧୋଇଲି ପାଣି ପିଇଦେଲି କି ଜୋରେ ଦୁଇ ମାଇଲା ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇ ପଳେଇଗଲି କଣ ଉଣ୍ଡା ଆଳୁଥାବି ଏଇଠି ଅଲୁଗୁଣି ହାତ ପାନ୍ତାରେ ଅଲୁଗୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ହେଇଗଲି ମତେ ସଫା ସୁତର ଦେଖଉଛି ସଫା ସୁତର ଆରେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବାପୁଜୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମୋ ପରି ଲୋକର ଘରେ ଆପଣ ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ୍ୟ ବାପୁଜୀ ଉଭୟ ହେଇପାରେ ତମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ହେଇ ତୁମରିମାନଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି ତୁମେ ତୁମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ କେତେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଛି ତୁମେ ଥରେ ଦେଖିଛ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଯିଏ ଯେତେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବ ସେଠି ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବେ ଯଦି ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ ମଇଳା ରଖିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନର୍କପୁର ହୋଇଯିବ ସେଠି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳିଆ ରାକ୍ଷସମାନେ ବାସ କରିବେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଯେତେ ପାରିବ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ତୁମେ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପରିବେଶକୁ ତୁମେ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିଛ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଛ ସେଇଠି ଅଲୁଗୁଣି କରିଛ ସେଇଠି ତୁମର ଲୁଗା ପଟା ଜାମା ବାଲ୍ଟି ସବୁ ରଖିଛ ଏଇଠି ଟାୟାର ଟଙ୍ଗେଇଛ ଏଇଠି ଶୋଉଛ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ତୁମେ ରହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସେଠି ବାସ କରିବି କେମିତି ତୁମେ ଭଲରେ ରହିପାରିବ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହେବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଫୁଲ ଦୀପ ଦେଇ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନୁହେଁ ମୋ କହିଥିବା କଥା ମୋ ନୀତି ମୋ ଆଦର୍ଶକୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି କର୍ମରେ ଲଗାନ୍ତ ତାହେଲେ ତାହା ହୁଅନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ବାପୁଜୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଡ଼ି ଘର ରାସ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ସଫାସୁତୁରା କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ବାପୁଜୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫାସୁତୁରା କରିବି ହଁ ତୁମେ ତୁମ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖ ଦେଖିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବି ବାପୁଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ବାପୁଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାଟା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣ କହିଥିବା କଥା ତାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବି रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।